lave todo lo que él quiera, no puede hacer nada. Los guardias ya me llamaron una vez. Que no me han llamado una segunda vez. Hay que hacer ninguno de los guardias, es lo que está haciendo nosotros. Uno está atrás de nosotros. Tiene su señal que viene para acá. Animal ese. Parece que nos quiere perseguir cuando nosotros vamos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a virar de repente? Mira, él no va a perseguirse. Déjala que me siga, déjala que me siga. Déjala que se venga para acá. Ay, increíble que lo va a perseguir el cabrón. Dale para acá, cabrón, que eso es lo que yo quiero. ¿Verdad que Rafa lo vea? Vea. Sheriff's Department near me. Sheriff's Department near me around Clearwater. Here you go. Clearwater. Freaking GPS doesn't even know where I'm at. Sheriff's Department near me. Yeah, do you guys service Falkenberg and 78th area? Yeah. Yeah, I have a guy that we had a problem the other day that he was tailgating us and then he got in front of us. He slammed on his brake and now he's stalking us. He's been following us for the past 10 minutes right now. And he's going in front of us right now and he's slamming on his brake. Alright. Para gritándole, pa. Pa.
Babe, Yeah. No, that's not Pa, me, motherfucker. papi. Wait, I got you license plate. I got you license plate. I got you. Want to say something? Wait. Este es el cabrón este que se nos metió al frente el otro día y estaba dando los frenos. Hey, no, my brother. Come out now. Hey, no, man. That's not mine. That's yours. That's your plate. Yeah, that's your plate. Es un libro diciendo que el libro se nos cayó a nosotros, diciendo que ese libro se nos cayó a nosotros y que son míos. Ah,